10,000 रुपए का है। हमारे मौलाना शोएब साहब माशाअल्लाह बहुत मेहनत करते हैं और ये बड़ी मेहनत के साथ ये इदारा चल रहा है। आप हजरात इसका ताउन करते हैं, लेकिन मजीद ताउन करते रहेंगे तो इदारा फलेगा फूलेगा और उसके नताइज आएंगे। देखिए, हमारे इस सूबा गुजरात के अंदर में सबसे पहले रांदेर, दाबेद, उसके बाद तड़केसर, ये वो 3 इदारे ऐसे शुरू हुए कि जिन्होंने पूरे इलाके के अंदर में दीनी माहौल पैदा किया, उलमा पैदा हुए, हुफ्फाज वहां से पैदा हुए और ये लोग पैदा होकर गए मुल्कों में, वहां जाकर भी उन्होंने पूरा एक इस्लामी माहौल बनाया। आप लंदन में चले जाइए तो मकतब में से खड़ेंगे निकलेंगे तो 500 हजार बच्चे दीनी तालीम लेकर निकल रहे हैं। आप कनाडा चले जाइए, यही उलमा इन मदारिस के फजला माशाल्लाह वहां भी काम कर रहे हैं। अमेरिका चले जाइए, आप रियूनियन चले जाइए, गुजराती जहां भी गया वो अपने साथ अपनी कुरानी तालीम और मसाजिद को लेकर गया है। तो ये इन मदरसों ने जो काम किया है वो एक ऐसा काम है कि जिसको कोई फरामोश नहीं कर सकता। मदारिस के किरदार को उसके बाद दूसरे मदरसे शुरू हुए, नरोली, खरोड़ और उसके अलावा पानोली, हासोड़ और कितने कोसंबा, और यहाँ दादरी पर भी एक मदरसा है। कितने मदरसे अल्हम्दुलिल्लाह, हर मदरसा, और मदरसे खुलने चाहिए। इसमें आपको छोटा मन नहीं करने का कि कितने मदरसे हो गए, अरे बहुत जरूरत है। जितने मदरसे आज हैं उससे ज्यादा कल मदरसों की जरूरत पड़ने वाली है। ये मदारिस नहीं होंगे मेरे दोस्तों तो इस्लामी तशख्खुस खत्म हो जाएगा। ये यूरोप क्यों खाइफ है, अंग्रेज मदारिस को दहशतगर्द क्यों कह रहा है? वो ये समझ रहे हैं कि जब तक ये मदारिस रहेंगे दीन इस्लाम और इस्लामी तालीमात बाकी रहेगी, और जब तक इस्लाम बाकी रहेगा हम अपनी मनमानी जिंदगी लोगों को नहीं दे सकते, क्योंकि इस्लामी तालीमात इंसानों को, खुसूसन मुसलमानों को कुरान और हदीस देने वाले हैं। लिहाजा ये मदारिस के साथ हमारा कल्बी ताल्लुक होना चाहिए। आप चंदा दे न दे कोई बात नहीं है, लेकिन कभी किसी काम की क्रिटिसाइज न करें, आप उस काम को सराहिए। आप अपने बेटे को हाफिज आलिम नहीं बना रहे हैं, कोई आप पर फर्ज नहीं है, लेकिन जो बना रहा है उसके साथ आप ये न कहें कि तू क्या कर रहा है। मौलवी भूखे मरेंगे, आज तक तो भूखे नहीं मरे हैं। मौलाना साहब की गाड़ी निकलते तो 3-4 नाश्ते हो जाते हैं, एक नहीं कितने अब बताओ कैसे भूखा रहा, बताइए मौलाना। नहीं, अल्लाह ने इस इल्म के बारे में कहा यरफ़अल्लाहु अल्लज़ीना आमनू मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजा। अल्लाह बुलंद करते हैं उनके मकाम को जो साहिब इल्म होते हैं। हमारे मशाइखीन की जिंदगियों को हम देखते हैं कि पूरी दुनिया टूट पड़ती थी। ये किस वजह से? इनके इल्म, इनके अखलाक, इनके किरदार, इनके तक़वा की बुनियाद पर। अल्लाह हमको भी हमारे अकाबिरीन के दर्द पर काम करने की तौफीक अता फरमाए। बहरहाल वक्त हो चुका है, मैं आपसे अपील की है, अब आप मदरसे वाले आपके पास आए या ना आए, आपका काम है कि अपने इदारे, अपने शहर से, अतराफ से जो लोग आए हैं वो लोग भी इस मस्जिद के काम में शरीक है। और कुछ कहना? अच्छा, मौलाना हनीफ साहब कह रहे हैं कि भाई आप ऐसे तश्कील छोड़ मत दीजिए, तश्कील कर ही डालिए। भाई चलिए 10-10 हजार वाले जिन्होंने अपने हाथ ऊंचा किए हैं वो जरा अपना नाम भी लिखा दीजिए। नाम लिखाइए भाई पहले हमारा एक मसला लिखिए भाई। मौलाना मस्तानी साहब हमारी वालिदा के इसाले सवाब के लिए, वालिदैन के इसाले सवाब के लिए। इब्राहिम बंदा खलील अहमद रांदेरी ऐलान करता है अपनी तरफ से एक मुसल्ला 10,000। हमारे इब्राहिम ने 25,000 लिखा है, वो भी कम लिखा है भाई तूने। पूरे गुजरात का पशुपालक है ये। 50,000 लिखा है, 50 रुपए इसका, पशुपालक है जी। मौलाना उस्मान साहब कितने? 10,000। जज़ाकल्लाह। लगाओ। अरे सवाब दे अल्लाह। भाई लिखाओ जल्दी से भाई, बोलो इनका नाम बोलो, जल्दी से लिखने वाला खड़ा हो जाओ, लिखाओ भाई। हाँ भाई लिखाइए जल्दी से जी। पानी ना बोर, पानी के बोर के लिए भाई, पानी ना बोर माटे पेला मौलाना इस्माइल अस्वाद साहब की तरफ से, मौलाना इस्माइल अस्वाद की तरफ से एक मुसल्ला भाई।
بھائی نقد آ گئے 10,000 روپے. جزاک اللہ خیر فی الدارین. دیکھیے ہمارے مولانا موسیٰ سلوڑ کے مدرسے کے ابراہیم بھائی حاصلوں کی طرف سے 5,000 روپے آئے نقد. تو سلوڑ کے مسجد میں ایک بھائی نے 2,500 روپے دیے. کیسے دیے؟ کہا کہ وہ گودڑی کو بیچاری سیدھی تھی اور اس کے پیسے جمع کر دیے کہ لو بھائی یہ 2,500 روپے ایک مسلح کے میں دے رہی ہوں. ایسے لوگ ہیں. کوسمبا کے ایک صاحب خیر کی طرف سے 20 مسلحوں کے آئے. ماشاء اللہ جزاکم اللہ. اللہ جزاک خیر نصیب فرمائے. بھائی 20 مسلح والے ایسے 5 دے دو نہیں, 5-25 آدمی تو ہمارا کام بن گیا. بھائی کوسمبا کے ایک صاحب خیر کی طرف سے 11 مسلح. جزاکم اللہ جزاکم اللہ. بھائی یہ مسلح والے جلدی سے لکھائیے. اللہ جزاک خیر نصیب فرمائے. 20 والوں کو 11 والوں کو. محمد بھائی کہیں تھے؟ یوسف بھائی لاڑویا کی طرف سے 20 مسلح آئے ہیں. ماشاء اللہ. یہ یوسف بھائی لاڑویا 20 مسلح. جزاکم اللہ. مطالعہ جزاکم اللہ. وہ قاری جیوا صاحب کہاں گئے؟ پورے گاؤں کے پیسے لے کر بیٹھے ہیں. پورے گاؤں کا دودھ انہوں نے لے لیا. قاری جیوا کہاں ہے؟ قاری جیوا 10 مسلح لکھاؤ. محمد بھائی تیر کی طرف سے 5 مسلح. ابراہیم کہتا کہ 10. بھائی قاری جیوا صاحب 1 مسلح. بھائی قاری جیوا صاحب کی طرف سے 1 مسلح. مولانا حمید صاحب کی طرف سے 3,000 روپے. راندیر والے صدیق بھائی بیکری والوں کی طرف سے 1 مسلح. جزاکم اللہ. بھائی لکھائیے میرے بھائیو. یہ کام نیکی کا کام ہے. بولو وہ نام بولو. نہیں بولے. بھائی مہویج والے سمت داؤد پٹیل صاحب کی طرف سے 50,000 روپے. جزاکم اللہ. 5 مسلح. آگے جاؤ, بیچ میں جاؤ. بھائی ہمارے مائک والے بھائی یعقوب بھائی کی طرف سے 1 مسلح. جزاکم اللہ. اور بولو میں بولیے. بھائی 10,000 روپے تو آج کوئی بڑی رقم نہیں ہے میرے بھائی. آج 1 لاکھ کا ویلیو نہیں رہا. سب لوگ اب کروڑ میں ہی چلتے ہیں. تو ہم تو ابھی 1000 میں چل رہے تمہارے ساتھ. میں ابھی بوٹاد گیا. بوٹاد کے اندر میں میرے سامنے کچھ لوگ تھے جو بیچارے انڈے مرغی بیچتے تھے. ابھی میں گیا تو کہا کروڑ پتی بن گیا. کیا ہوا؟ کہا کہ زمین کے سودوں میں حضرت بہت پیسے ملے, آپ کو جتنے چاہے ہمارے پاس سے لے جاؤ. میں کہا مجھ کو نہیں چاہیے. یعنی زمین کے دھندے میں اللہ نے ان کو اتنی برکت دے دی کہ وہ اب مجھے کہہ رہے ہیں کہ جتنے پیسے چاہیے ہم آپ کو دینے کے لیے تیار. مولانا سارودی صاحب کی طرف سے 1 مسلح آیا. جزاکم اللہ. شعیب بھائی تیر کی طرف سے 5 مسلح. یعقوب بھائی تیر کہاں ہے؟ ان کے والد. ان کے پاس 10 مسلح رہیں گے. بھائی یعقوب بھائی تیر کے بیٹے 10 کرو. تمہارا ابا کے الگ الگ 5. اچھا چلو 10. بھائی 10 مسلح قبول ہو چکے ہیں. جزاکم اللہ. ڈاکٹر مطالعہ کے لڑکے ہیں کہ نہیں؟ ان سے بھی لو. یوسف بھائی ہیں کہ نہیں؟ یوسف بھائی مطالعہ. بھائی ہمارے ڈاکٹر مطالعہ صاحب کو ہم فراموش نہیں کر سکتے. ہمارے سماج کے بہت ہی فکر مند ساتھی تھے کہ پورے علاقے میں پرائمری تعلیم, ہائی اسکول کی تعلیم, ہاسپٹلوں پر اور جو سوسائٹی پر جو ان کا کام ہے اس کو فراموش نہیں کر سکتے. بھائی ہمارے زمین دینے والے تم نے کتنے دیے؟ 10 مسلح. چلو. سلیم یعقوب پٹیل صاحب کی طرف سے 1 مسلح 10,000 روپے. ان کے 10 مسلح. بھائی یوسف بھائی ماسٹر صاحب کی طرف سے 10 مسلح. جزاکم اللہ. اور بولیے بھائی ایک ماحول بنائیے, ایک دوسرے کی تشکیل کرو آپس میں. حاجی الیاس خان وابی والوں کی طرف سے 1 مسلح. مہویج الیاس پٹیل صاحب کی طرف سے 1 مسلح ہے. جزاکم اللہ. بہت سے صاحب خیر حضرات کی طرف سے 500 300 1000 روپے ملے. اللہ تعالیٰ ان کو قبول فرمائے. ہاشم اسماعیل مطالعہ صاحب کی طرف سے 1 مسلح.
کھلانے کے منتظمین کو بھیج دو، انتظام کھانے کا شروع کرا دو. وہ چلے گئے. بھائی ارباب مدرسہ نے دعوت کا انتظام کیا ہے. تمامی مہمانان کرام سے درخواست ہے کہ وہ کھانا کھا کر یہاں سے تشریف لے جائیں. ٹھیک بھائی، دعا فرمائیں. اور کوئی اعلان تو نہیں بھائی مولانا صاحب؟ نہیں کوئی اعلان ہے؟ پوچھو کوئی کام بھائی کوئی ادھر اعلان. عبد الرحمان موٹا صاحب کی طرف سے 5,000 روپے ہیں. یوسف اسماعیل گریریا صاحب کی طرف سے 5,000 روپے. سلیم یعقوب پٹیل صاحب کی طرف سے 10,000 روپے. سلیم قاضی صاحب کی طرف سے ایک بور. اور یعقوب بھائی سیدات کی طرف سے ایک مسلح. یونس بھائی ملا صاحب کی طرف سے 5,000 روپے. ابراہیم بھائی ویڈچیا رویندر راول کی طرف سے 100 روپے آئے. بھائی الحمدللہ جن احباب نے لکھائے ہیں وہ اس کی فکر بھی کریں اور اس کو زیادہ کرنے کی بھی ترکیب بنائیں، دوسروں کو بھی تشکیل دیں، تو انشاءاللہ جو دوسرا آپ کی تشکیل سے دے گا اس کا بھی آپ کو ثواب ملے گا. کریں گے بھائی؟ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و سندنا و مولانا محمد وبارک وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة بعد الممات إنك على كل شيء قدير. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا الله الحليم الكريم والحمد لله ذي العرش العظيم. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا دينا إلا أديت يا ذا الجلال والإكرام. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، سیئات کو حسنات سے مبدل فرما. اے اللہ ہمارے مدارس کی، مکاتب کی، خانقاہوں کی دعوت و تبلیغ کی حفاظت فرما. ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما. اے اللہ مقروضوں کو قرض سے رہائی نصیب فرما. جن کی اولاد بے نکاح ہیں ان کو نیک رشتے عطا فرما. اے اللہ اس جامعہ ابو ہریرہ کو ہر طرح سے اس کو اے اللہ ترقی مقدر فرما. اس میں پڑھنے پڑھانے والوں کو، اس کے تعاون کرنے والوں کو دونوں جہان میں بہترین بدلہ عطا فرما. اس ادارے کی جتنی تعلیمی تعمیری ضرورتیں اے اللہ اپنے خزانے غیب سے پوری فرما. اے اللہ اس بستی کے جتنے بھی لوگوں کا انتقال ہو چکا ہے اے اللہ ان سب کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، اور اس ادارے کو پورے علاقے کے لیے اے اللہ باعث خیر و برکت بنا. اے اللہ جنہوں نے ہم سے، ہمارے مشائخین سے دعاؤں کے لیے کہا ہے اے اللہ ان سب کی جائز حاجات کو پوری فرما. اے اللہ ان سب کی پریشانیوں کو دور فرما. اے اللہ تو رحم کا، کرم کا، فضل کا معاملہ فرما. اے اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل سے قبول فرما. وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.